खाइनाय इलेक्शन बीसी इलेक्शन तारिख मा खाइनाय এই নির্বাচন হামগ্রামে बीसी इलेक्शन मा खाइनाय তবে কথা চলে না তবে কথা চলে না তবে কথা চলে না बीसी इलेक्शन मा खाइनाय बीसी इलेक्शन तारिख खाइनाय मा खाइनाय ini orang kenal kita dong deh, nasi kita dong deh, ini betul santai ni dolek dolek hai lagi, jadi betul kacau jangan kau dolek hai lagi, ubahnya ke. Ibu ni tini ni tahu hari ni home cham reeling ke pose, jadi World Indigenous Day. Officially, bacaan di pasar itu kalau payment lo kita sehari cuma cari lagi naik, just 1 kilometer tu cuma lagi naik. Bohing money message semua tahu tu jod tu Tripura basi tu siapa tu democratic country o every after 5 years of election o. Panchayat election pun tu municipal council area ni apa election pun tu nagar panchayat pun tu Bidhan Sabha pun tu Lok Sabha pun tu jaga autonomous election pun mang naik. That is the constitutional democratic rights of the citizens. Kita cint Tripura Jawa, tahu pas bos complete unya thanga cint edisi ni village council election unya umoni. Abono tu ye thana joto lukuro, no Tripura basi siyo cint Maharaj, bung Tripura ni High Court je case kemo, Tripura ni High Court je niyom tomono cint favor ya, jeda Tripura sani justice, je umoni tomoni abono pro right ha, je notification kari ni order ni ha je state government no, thana December ni siyo. Now fair election within December complete keriya. Election complete keriya. High Court jo Tripura state government guideline ripono, order ripono promani ya uye je. Asuke jo official schemes jita nirbachito babe bhai ke implement khalai tong khaya uye. Jo to jagabo paisa nai indiscipline babe je scheme implement uye tomorrow. Je mai ya uye tomorrow. Election conduct khaya umaro no. High Court hoite order thangpono state government election conduct khaya umaro to ye. Chini Maharaj the Honorable Supreme Court mathangkha je case khini here amo pandao abono base here se chung ki prasaro chini tu yari mairang bha thiyo chung hom chamreli khini chung ta o chenge tongo mai mike chung democratically je onane tongmani je election ane tongmani ongya very unfair chin ki prasani saka ongmono chung soijo ongya ye tini Maharaj jesu kosto khepono rangno rang hiya ke khibi tini Supreme Court mathangkha ro High Court chung justice na ha mai yang ye Supreme Court matham ni saka wo te chini impact chin ki prasani khorang je chung asuki illegally babe chuno undemocratically chuno trick khete mono chung apun highlight khini je chini demand no this election da dide khini ongthong ye chung abo focus kese abo demand single demand toise tak sarini tini holy World Indigenous Day wo as indigenous to deprive me tomo World Indigenous moment declare on economically, financially, politically, human rights. Abono preserve ke panase indigenous right no protection ke no panase bo sale declare ho. Ambe tini bo sal no to ye no. Sin Tripura saro bisi nirbachan khiya ke dirko 5 bosor bonchito khemon to ye. Deo chung rally chengnai. Abo panda hambai chung ma sawo joto Tripura sabasi no. Haidi chung thangha tongna chung ek ke khorang toisana. Ang tini social media je samchu. Chini BJP khe tongnai takurang nang samchu. Nau khe chunai. Chini success nga Tripura motha khenero no Panchayat office hari biya kiye chini chamote chung scheme implement khemai ha inna waiso ongna abo kintu no number 1 bull chini BC nirbachan khiya yamole Tripura motha khetonai Tripura sani chok humiliation Tripura motha khetonai Tripura sarong chok ni ba pandaw loss ya even now jara BJP khetonai now popo opoman now ba popo loss mami ke chini bo ADC elakale ADC elaka wo je election yang mole nung BJP khenai nung CPM khenai nung Congress khenai joto chung BJP motha khetonai joton bai sebo deprive chin bai joton bai sebo loss abo pandawo takurang krono je BJP khetonai ro napo demand khidi no sitting government to now demand khidi khai ni chiyo fair election BC nirbachan ongthong ye napo demand khidi no jodi Tripura sa ADC right now tongha singke autonomous district council under now tomingke now Tripura sa ingke tini bo saltasar indigenous dewa now demand khidi je jagawan now payo abo BC now tokol khidi je jagawa CPM payo CPM tokol kheto je jagawa Tripura motha pai nai je jagawa Tripura motha dominate khena abo BC Tripura motha chalao nai democratically what is the problem abo pandawo now BJP kheto nai Tripura sani thoi tonga singke
ADC রাইজনি প্রো উহা সিকে খ্রাইনি সি ইলেকশন কন্ডাক্ট এম্পানা নন বিজেপি সরকার ডিমান্ড কাটে বসে তিনি চিনি মেসেজ হামবাই কথা চলি খা চবাক কথা চলি খা সরকার তাদের বিশ নির্বাচন খেয়ে চবাক কথা চলে নাই সরকার তাদের বিশ নির্বাচন খেয়ে চবাক কথা চলে নাই বিশ নির্বাচন করতে হবে বিশ নির্বাচন করতে হবে তাহলে মানি সাগা হাই হাই তাহলে মানি সাহা হাই হাই তাহলে নরেন্দ্র মোদী হাই হাই বিশ নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে বিশ নির্বাচন অতি দ্রুত করতে হবে তাহলে সংগ্রাম চলছে তাহলে আন্দোলন চলছে তাহলে সংগ্রাম চলছে তাহলে আন্দোলন চলছে দলে দলে ভাই ভাই দে বিশ নির্বাচন একদম দলে দলে লোক কথা হয়েছিল দলে দলে ভাই ভাই দে যত তিনি তেপাসারক তিনি ইন্ডিজিনাস পিপল পहिले जों हामबाय बे खाक्तां याफारो जों साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योआव তিনি 9 अगस्त जों त्रिपुरा माथा हयते যত डिभिजन जों তিনি इन्डिजिनास पिपल डे पालाई दङ बनि लगे लगे তিনি सारायो सारा त्रिपुरा राज्योआव যত ब्लगनो তিনি कैन्डेल रैली खाइ दङ जों अमन एकटानि তিনি पार्पास जे थांनाय তিনি 7 বছর রমই তিনি त्रिपुरा राज्योआव তিনি বিসি ইলেকশন ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইতে গিয়া আবলা একে দুর্ভাগ্য তিনি त्रिपुरा सानि बाय बेलायखानो आबो ক্ষতিকারক आबो इच्छाकृतভাবে তিনি त्रिपुरा সরকার 7 বছর রমই তিনি বিসি ইলেকশন খাইয়া তামহেंखे जों साइमानो बराव তিনি त्रिपुरा सार हामथायनाया जों नुगै दङ त्रिपुरा राज्योआव गोबां इलेक्शन दङ তিনি एडिसियाव बाहायनो बाय इलेक्शन 2टा सीट दङ आबहायनो 2-3 বছর लाइथांगा आबर खलाया तेचिनि बिसि इलेक्शन 7 বছর थांगा बाबु खलाया किन्तु अजाते वान सनाय थाइक्लायो जनरल एरियागो बरनि विधानसभानि एसेम्ब्लिनि बाय इलेक्शन अलिबर खलाय पैखा तेबरनि नगर पंचायतनि इलेक्शन खलाय पैखा फियाबा बरक बुझि सुचि उइनो इन्टेन्शनाली তিনি উন্নতি হাম্পার খাইনাय बागै कासना बागै তিনি বিসি ইলেকশন খাইয়া बलायखे जों दुर्भाग्य आबाद बागै जों साइमानो मथा त्रिपुरा मथा पार्टी बिजेपि एलायन्स गभर्नमेन्ट जों साइमानो फियाबा তিনি दायित्व তিনি मानथाय তিনি सक्थाय जों चुप खेतंया जों सानाय आबो তিনি कर्तव्य তিনি आबो डिउटी आबाद बागै जों তিনি बबाग्रा नेतृत्वे सारा त्रिपुरा राज्योआव जों फुनुगिरिखा जे তিনি प्रतिबाद मिছিল তিনি इन्डिजिनास देनि तंथमु साल अब তিনি गभर्नमेंट पालाई दंमानि किन्तु गभर्नमेंट दुर्भाग्य पालाया जों साइमानो सारा विश्व पृथ्वीराव 90 कान्ट्री 90टा कान्ट्री पालाई दङ किन्तु তিনি त्रिपुरा राज्योआव তিনি सरकार भाबे पालाई गैया अब बेलायखे दुर्भाग्य फियाबा जों त्रिपुरा मथा जों एडिसि गभर्नमेंट तरफ थेके जों पालाई दङ তিনি एडिसि हेडक्वार्टार खुमलंग जों सरकारि भाबे जों प्रग्राम नारखा इन्डिजिनास डे पालायखा आबाद पार्थक्य जों তিনি सानामो जोङो अजागो अर कोनो जाति पार्टी अम्बा खरै जों आगेबो साइड दिन बबाग्रा सागो बुले जाति उलो पार्टी इन्डिजिनास डे अब तोनि बागै बीजेपी खाइनायनि बागै कांग्रेस खाइनायनि बागै सिपिएम खाइनायनि बागै जत इन्डिजिनास पिपल और बुइमपुत्र और हानि बसारक और आदिवासी इन्डिजिनास मीनिंग्स सागो फर्स्ट सेटलर जे जागागो जे देशो पहिले सिगां तंनाय बसबास खालायनाय फार्स्ट सेटलार आबनो होनो इन्डिजिनास पिपल आबनि न मुइतो खायदों तिनि सारा विश्व पृथ्वी पालाय दङ तिनि त्रिपुरा मथा भाइनो आबनो जों पालाय दङ फियाबा जों आरो दुर्भाग्य बेला अनफर्चुनेट तिनि गोबां पार्टी खायनाय रक सिपिएम खायनाय रक कांग्रेस खायनाय रक बीजेपी खायनाय रक आबनो बरक पालाया दैट मीन्स बरक इन्डिजिनास पिपल रेसपेक्ट खाया तिनि जों साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योआव তিনি बबाग्रा नेतृत्वे त्रिपुरा मथा नेतृत्वे जों তিনি इन्डिजिनास पिपल डे जों पालाय दङ आबो তিনি गर्व তিনি बां प्राउड जों बाहायनो दाबो साइमाखा তিনি कामुं चुमुं তিনি चामुं मोसामुं मुसुइमुं आबनो रक्षा खायना बागै आबनो दैबो जों डेभलप खायना बागै आबनो प्रिजार्भ खायना बागै जों सारा त्रिपुरा राज्योआव जों पालाय दङ आबनो তিনি साग्लायमुं
যত তিনি ত্রিপুরা সারক ওরা ইন্ডিজিনাস পিপল রক তোমার ত্রিপুরা যে ইন্ডিজিনাস পিপল যে ওরা বহিপুত্র দনাই রক বড় পালানো দরকার বড় রেসপেক্ট খাওয়া দরকার বড় মানানো দরকার আবো আং সাইমো তিনি অবর চিনি মেসেজ সোনাই সারা ত্রিপুরা বড় রক ইন্ডিজিনাস পিপল রক ত্রিপুরা সারক যে ইন্ডিজিনাস যে কষিনাই রক ওরা বহিপুত্র রক আমার जों যতনে পালাই নাंनाय তাগলাই जों খালিबो जों পালাইनाय अमा खालाय जों ত্রিপুরা মতো হইতে তিনি গোবাগের নেতৃত্বে जों তুরুক তিনি হুকুম মুকুম जों রক্ষা খাইনাबो जों তিনি 9 তারিখ আগস্ট जों পালাই दङ किन তিনি পারপাস একিন উদ্দেশ্য তিনি প্রতিবাদ মিছিল जोंनो 7 বছরमै রাজ্য সরকার তিনি ত্রিপুরা এরিয়া ন বিপ্রাইভকে দंमानि বঞ্চিত খাই दंमानि অমন প্রমাণ যে বড় উন্নতি নাইয়া ত্রিপুরা হামখ্রাই নাইয়া जों साइमाना ग्राम अंचल जोंनि गोबां विलेज कमिटी दिनै ओरा कनफिउसन होई दङ बिजेपिबो दङ चेयरमैन मथाबो दङ चेयरमैन आईकेबो दङ चेयरमैन कंग्रेसबो दङ चेयरमैन हयलाय একটা टेंशन क्लामजी हाय दंखा आमनो स्टप खायनाबो आमनो सुदार खायनाबो जों बारबानो सागा इभेन जों हाई कोर्ट केस फैखा हाई कोर्ट अर्डार रेखा स्टेट गवर्नमेंट न तारातारि बिसि इलेक्शन मा खायनाय फियाबा তিনি हाई कोर्ट अर्डार पर्यंत तीन राज्य सरकार मानिया अद्भुत ব্যাপার वंडरफुल हाई कोर्ट अर्डार रेखा इमिडिएटली निरो बिसि इलेक्शन खायदि हम हाई कोर्ट अर्डार आवन बागै tin बुबाग्रा ताबो ब दिल्लीगो सुप्रीम कोर्ट केस खनेन मा थांखा कन्टेम्प अफ कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट बिरुदे इट इज स्टेट गवर्नमेंट जों कन्टेम्प अफ कोर्ट होनो बनो बर कन्टेम्प खाय जों ताबो सुप्रीम कोर्ट केस मा खायनाय बेलाय मानामा सिंसा बेलाय लाथमा सिंसा स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट अर्डार पयন্ত बड़ मानिया এই হলো সরকার আবার বাগৈ जों তিন ত্রিপুরা মথা সচেতন দङ जों তিনি বড় ত্রিপুরা সরক নেরক সচেতন দংদি নেরক খাসি बायदि তিনি जों डिप्राइभ दंमानि जों बन्चित दंमानि आबाद बार सुधार माना बागै ओभारकाम खायदा बागै आं जतनो कयनाय जोंनो जखाय जोंनो फान्डेदि जोंनो कपारेट खायदि जों बाय तिनि मुभमेन्ट सामिल खायदि होनाय आं जत आनि त्रासा ताखौ बख्रावनो आं आनि खाकजांमा रगै आनि हामजांमा रगै आं अर इलेक्शनबो बिसि तारातारि मा खालायनाय हामबाय तिनिও इन्डिजिनास देनि सालनो रगै ब जागा हमजां रेडि खालायजोबै दं तिनि अर करबुक डिभिजन अमरपुर डिभिजन तियारि माइराव कायसे खालायखासो तिनि हमजां रेलबो खालायखा प्लास इन्डिजिनास दे खालायखा तेचिन करबुक एरिया गो करबुक बाजारो आरो जों खालायखा आरो नांथां फायो तेचिनि सिलासरि तिनि अरनि तिनि अत्र एलाकाव तीनटा जागो जों खालाय दंगो आरो बागै जों साइमाखा तिनि अत्र एलाकाव तिनि दलि रियां तिनि एएमस बतंगो तिनि एमएलए साबु तंगो ते जत तिनि नेता नेति तिनि कर्मी रक बेलायखे तंथकजाक बेलायखे तिनि खाटुंजाक तिनि जों गाहाम खालाय जों तीनटा जागो जों इन्डिजिनास दे पालायखा ते तिनि हमजां रेलि बुतिनि सारियाव जों ता पालाय दंगो आरो बागै जों खाखाव अ एलाकाव जतनो जों थामसा दङ जों जतनो दिनै बबागारनि नाहर मुङै जों साक्सेस खायना बागै बनि इमांनो जों पुरन खायना बागै जों जतनो याकुं याक बाक्सा याप्रि बाक्सा आगाव दिखनै आं गयो अरन आनि मथासनाय जत्र हामबाय